अभी जाएंगे मस्जिद कुबा। आप सन 5 हिजरी में इस्लाम की तीसरी जंग हुई तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सो आज है हमारा मक्का में आखिरी दिन और अभी हम लोग जाएंगे मदीना के लिए। सुबह मैं उठा हूँ आज तकरीबन 2 बजे। हम लोग गए हैं हरम में, वहाँ पे हमने थोड़ा तवाफ़ किया है और उसके बाद हम लोग वहीं भी बैठे रहे हैं। वहाँ पे हमने फजर की नमाज़ पढ़ी है और अभी हम लोग घर आए हैं और तकरीबन अभी हम लोग जाएंगे 7 बजे तक। नीचे बुलाया है और 6:50 हो रहे हैं, 10 मिनट रहेंगे नीचे जाना है। और पता नहीं क्यों इतना बुरा लग रहा है, बस इतना मज़ा आ रहा था ना, दिल ही नहीं कर रहा, बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा जाने का। फ़र्स्ट डे मुझे आज भी याद है, फ़र्स्ट डे को इतनी सारी थोड़ी प्रॉब्लम हमें आई थी और मैं सोच रहा था किस तरह होगा, लेकिन अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा जाने का। थोड़ा सा मुश्किल था हमारे लिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता, सब अरबी बोलते, लेकिन फिर भी इतना मज़ा आ रहा था ना यहाँ पे, अब बिल्कुल दिल नहीं करा जाने का। लेकिन कुछ नहीं कर सकते, जाना पड़ेगा और इंशाल्लाह ज़रूर वापस आएंगे। तो जाते नीचे। अभी जाएंगे मस्जिद कुबा। आपकी ज़ियारतों, मदीना की ज़ियारतों का आगाज़ इधर से होगा। मदीना की ज़ियारतें करवा कर आपको इंशाल्लाह मैं होटल लेकर जाऊंगा। तो अभी सब हाजियों ने इस मस्जिद में जाना है। ये मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। इधर आपने 2 रकात नफल अदा करने, आपको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। और साथ में 2 रकात शुक्राने के भी अदा करें। अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला ने आज हमें इस मुकाम के लिए चुना। तो इंशाल्लाह जब आएंगे इसके बारे में और तफसील से बताऊंगा। तो अभी सब हाजी उतरेंगे तो 2 रकात तहियातुल मस्जिद दाखिल मस्जिद की अदा करेंगे, आपको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। तो इस वक्त हैं हम लोग मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा वो मस्जिद है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्स्ट टाइम जब मक्का से मदीना हिजरत की थी तो आपने नमाज़ यहाँ पढ़ाई थी, यहाँ पढ़ी थी आपने नमाज़। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जिस शख्स ने मस्जिद कुबा में आके नमाज़ पढ़ी, बेशक 2 नफल ही क्यों ना हो, उसको जितना सवाब उम्रा करने का मिलता है उतना वो सवाब उसको वो नफल पढ़ने का मिलेगा। सो अब ने अभी यहाँ पे नफल भी पढ़े और ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ी है। सो ये है मस्जिद कुबा, जिसे इस्लाम की पहली मस्जिद भी कहा जाता है। तो मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद
तो जब मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी गई तो एक यहूदी का नाम था ज़रार, उसने एक अपने नाम से एक मस्जिद बनाई जिसे उसने नाम दिया मस्जिद ज़रार। उस मस्जिद बनाने का मकसद उसका ये था कि जो मुसलमान नमाज अदा करने आए उन्हें दीन इस्लाम से हटाया जाए, गुमराह किया जाए, बाहर उसे वर्गलाना, मुसलमानों को वर्गलाना उसके लिए मुश्किल था। तो उसने सोचा क्यों ना एक मस्जिद बना ले, मुसलमान नमाज अदा करने आएंगे तो हम उन्हें दीन इस्लाम से हटाएंगे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल की, लेकिन अल्लाह ताला तो सब कुछ जानने वाला दिलों के हाल। तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल कर दी और अपने प्यारे महबूब को कहा कि लिहाजा आपने उस मस्जिद में नहीं जाना, वो फितने फसाद का गढ़, उधर मुसलमानों को गुमराह किया जाता है, लिहाजा आप उस मस्जिद को जला दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में ही वो मस्जिद जला दी। और अभी आप सीधे यहाँ देखेंगे आपको पीछे एक पहाड़ नजर आ रहा होगा, कुछ हाजियों को नजर आएगा। तो आगे इंशाल्लाह आगे जाएंगे हम, नजर आए तो मैं सब हाजियों को दिखाऊंगा। वो जो पहाड़ है जबले एर, जिसे जहनवी पहाड़ कहते हैं। तो इंशाल्लाह अगर बीच में आया तो मैं आपको उसकी जियारत भी करवाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। जहनवी पहाड़ उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पहाड़ के दामन में जो यहूदी थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें किया करते थे और वो पहाड़ आपको आगाह नहीं करता था, जिसकी वजह से उसे जहनवी पहाड़ कहा गया। तो अभी अपने सीधे हाथ देखेंगे ना, आपको दूर करके नजर आ रहा है बड़ा सा पहाड़। ये पुल क्रॉस करेंगे तो आपको नजर आएगा। एक दिन हजरत इमाम जाफर ने हजरत दाऊद ताई से कहा कि दाऊद ताई मेरे लिए दुआ करना। तो हजरत दाऊद ताई रो पड़ते हैं, कहते हैं कि हुजूर मैं आपके लिए दुआ करूं, आप तो नबी के नवासे हैं। तो हजरत इमाम जाफर कहते हैं हाँ मैं यही चाहता हूँ, तो मेरे लिए यही दुआ करो ताकि कल को जब मैं अपने हुजूर की बारगाह में पेश हो जाऊंगा तो वो मुझसे शर्मिंदा ना हो जाए कि तू मेरा नवासा हो के दुनिया में क्या करता रहा है। तो एक बार हजरत इमाम जाफर हज कर इराक गए और हजरत दाऊद ताई से मुलाकात हुई और हजरत दाऊद ताई को कहा कि दाऊद ताई जिसने एक बार सिर्फ ईमान की हालत में प्यार की नजरों से खाना काबा को देख लिया उसे दोज़ख में नहीं डाला जाएगा, और तू इस बात की तस्दीक कर, दलील पेश कर कि मैंने ये बात ठीक कही है। तो हजरत दाऊद ताई कहते हैं मैं कैसे इस बात की तस्दीक पेश कर दूं, दलील पेश कर दूं, जबकि आपने बात मुकम्मल नहीं की। तो हजरत इमाम जाफर कहते तो आप बात पूरी कर दे, मोहब्बत का गिराना था, छोटी सी बात पे बहस हो जाती है। तो हजरत इमाम जाफर कहते हैं दाऊद ताई आप बात पूरी कर दे अगर मैंने बात पूरी नहीं की। तो हजरत दाऊद ताई कहते हैं ठीक है, जिसने ईमान की हालत में एक बार खाना काबा को देखा उसे दोज़ख में नहीं डाला जाएगा, लेकिन जिसने रियाजुल जन्नह के दौर का नफल अदा कर लिया उसे जन्नत जरूर मिलेगी। रिजवान एक फरिश्ते का नाम था जो जन्नत के दरवाजे पर बैठता था, अक्सर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के पास सैर के लिए आया करता। एक दिन हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि रिजवान तू मेरे पास तो सैर के लिए आ जाता है, कभी मुझे भी जन्नत की सैर करवा दे। तो अल्लाह ताला फरमाता है जिसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा उसे निकाला नहीं जाएगा। तो रिजवान फरिश्ता कहता है कि हुजूर चले मैं आपको जन्नत की सैर करवा देता हूँ। तो जब जन्नत की सैर के लिए चले जाते हैं तो जब सैर हो जाती है रिजवान फरिश्ता कहता है कि हुजूर आपकी सैर होगी, आप चले वापस चले। तो हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम उधर जिद कर लेते हैं, रुक जाते हैं, कहते हैं अब तो मैंने जाना ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है जिसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा उसे निकाला नहीं जाएगा, अब मैं सारी जिंदगी जन्नत की सैर करूंगा। तो रिजवान फरिश्ता परेशान हो जाता है, कहता है कि हुजूर आपने तो कहा था कि आपने सैर करनी है, सैर होगी अब चले। तो फिर अल्लाह ताला रिजवान से फरमाता है कि तू कौन होता है मेरी इजाजत के बगैर अदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने वाला? तेरा और इसका याराना भी मैंने ही लगवाया और इसे इधर लाने वाला भी मैं ही हूँ, तो इसके दिल में ख्वाहिश भी जन्नत की सैर की मैंने ही रखी, तो तू कौन होता है मेरी इजाजत के बगैर इसे जन्नत से निकालने वाला? तो क्या बात करने का ये मकसद ये है सब हाजियों से कि आज अब जितने भी हाजी इस मुकाम पर मौजूद है, इधर कोई मान लो दौलत वाला नहीं आता, इधर वही आता है जिसे सरकार बुलाता है। और अल्लाह ताला सब हाजियों को बार बार लेकर आए और सब हाजी नफल अदा करेंगे तो उन दोस्तों, अजीज दोस्त, रिश्तेदारों के लिए भी खास दुआ करें जिन्होंने आपको रुखसत करते हुए दुआ की इल्तिजा की कि आप जा रहे हैं, हमारे लिए भी दुआ करना, अल्लाह ताला हमें भी इधर आना नसीब फरमाए। तो अभी जो हमारी ज़ियारत है, हमारी पहली ज़ियारत थी मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद, और अभी हमारी ज़ियारत है मस्जिद किबलतैन। मस्जिद किबलतैन, तैन अरबी में दो को कहते हैं, जहाँ मुसलमानों का किबला चेंज हुआ था। कुछ हाजियों को पता है कि हमारा किबला कौन सा था पुराना? मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस जो फ़लस्तीन में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये बात फरमा दी कि मेरी उम्मत में एक ऐसी जमात जरूर होगी जो क़यामत तक हक के रास्ते पर होगी और बातिल से लड़ती रहेगी। और आप और सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह वो कौन सी उम्मत होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द रहने वाले मुसलमान होंगे जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि वो उस उम्मत को मिटाने की दुनिया कोशिश करेगी, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो उम्मत जो है वो डटी रहेगी
حق کے رستے پر رہے گی. وہ فلسطین کے لوگ ہیں جن کے گھروں میں گولے پھینکے جاتے ہیں, صبح پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ان کی حفاظت کرے, اور جو شہید ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور حفاظت کرے. ان کے سب حاجیوں نے ان کے لیے بھی جو ہے دعا کرنی ہے. اور مسجد قبلہ تین اور مسجد اقصی جو تھی ہمارا پرانا قبلہ تھا, تو ابھی جو ہمارا جو قبلہ بیت اللہ ہے, خانہ کعبہ, تو کچھ راوی لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت ظہر کی ادا کر رہے تھے, تو اسی دوران قبلہ تبدیلی کا حکم آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تقریباً 16 سے 17 مہینے مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کی, اور جو یہودی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنزیہ بات کیا کرتے, کہتے ویسے تو کہتے ہو آپ ہمارا خدا الگ ہے لیکن آپ قبلہ ہمارا یوز کرتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا, تکلیف ہوتا, لیکن ان کی جو دلی خواہش تھی کہ ہمارا جو قبلہ وہ بیت اللہ ہو. انہوں نے نہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی, نہ اللہ تعالیٰ سے اظہار کیا دعا کا, لیکن ان کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا جو قبلہ وہ چینج ہو جائے, خانہ کعبہ ہو جائے. تو کچھ رائے لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت ظہر کی ادا کر رہے تھے, تو 2 رکعت آپ نے بیت المقدس کی جانب رخ کر ادا کی, تو آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھتا تھا. اس چہرے مبارک کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی اور اپنے پیارے محبوب کو خوشخبری سنا دی, قبلہ تبدیلی کا حکم آ گیا. تو جب بھی آپ پر وحی نازل ہوتی آپ تاخیر نہ کیا کرتے, اسی ٹائم اس پر عمل کرتے. تو جب 2 رکعت آپ نے ادا کیا, آپ کا چہرہ مبارک جب آسمان کی طرف بار بار اٹھتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی, قبلہ تبدیلی کا حکم آ گیا. آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا قبلہ رخ چینج کر لیا. جو 2 رکعت رہ گئے تھے وہ آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر ادا کیے. آپ کے پیچھے 10 صحابہ کرام تھے جنہیں عشرہ مبشرہ صحابی کہا جاتا ہے. ان صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ آپ نے اپنا قبلہ رخ چینج کیا, وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے, تو انہوں نے بھی آپ کو دیکھتے ہی اپنا قبلہ رخ چینج کر لیا. تو جب نماز ادا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے پوچھا, مجھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا, میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا قبلہ رخ چینج کیا, نہ تو میں نے آپ کو حکم دیا نہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا, آپ نے کس کے حکم پر اپنا قبلہ رخ چینج کیا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور ہم نے آپ کو دیکھ کر, ہم نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر اپنا قبلہ رخ چینج کر لیا, ہمارا تو قبلہ ہی آپ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دے دی اور عشرہ مبشرہ کا لقب ملا, جنہیں عشرہ پتہ نا عشرہ مبشرہ صحابی کہا جاتا ہے. 10 صحابہ اکرام, انہیں لقب ادھر سے ملا تھا. تو ابھی جو ہم جائیں گے مسجد قبلہ تین, انشاءاللہ ادھر جا کر ہم 2 رکعت تحیات الداخلی مسجد کے ادا کریں گے اور 2 رکعت حاجت کے ادا کریں گے, جو کہ آپ کی دلی خواہش ہے. باقی نیت جو ہے 2 رکعت تحیات المسجد, نیت وہ جو دل میں ہے, سب سے بڑی نیت ہی وہی ہوتی ہے. تو اس وقت ہم لوگ مسجد القبلتین میں ہیں. یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ ہمارا قبلہ چینج ہوا تھا. آپ سب کو پتہ ہے پہلے ہمارا قبلہ الاقصی مسجد کی طرف تھا, لیکن اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے ایک وحی آئی تھی, جس میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ چینج ہو جائے, تو اس مسجد میں ہمارا قبلہ چینج ہوا تھا الاقصی مسجد سے بیت اللہ کی طرف. اور آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں, جو آپ کو یہاں پہ 2 گنبد نظر آ رہے ہوں گے. جو پیچھے کا گنبد ہے وہ الاقصی مسجد کی طرف کا ہے, اور جو آگے کا گنبد ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے. اب اللہ کا کرشمہ ایسا ہے کہ جو الاقصی مسجد والے گنبد ہے اس میں ایک کبوتر بھی نہیں ہے, لیکن جو ابھی ہمارا کرنٹ قبلہ ہے بیت اللہ, اس کے گنبد کے اوپر کبوتر ہی کبوتر ہے, کیونکہ کبوتروں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا اصلی قبلہ کون سا ہے اس وقت. سبحان اللہ. تو سبب اسی ایک جگہ کے 4 نام ہے. غزوہ خندق, ابھی جو ہماری زیارت ہے سن 5 ہجری میں اسلام کی 3ری جنگ ہوئی, تو ادھر انشاءاللہ آپ کو لے کے جاؤں گا. ادھر جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو ادھر لے کر جاؤں, اس جگہ کی آپ کو زیارت کرواؤں. ٹھیک ہے. سبا مساجد اس لیے کہتے ہیں اسے کیونکہ جنگ کے دوران ادھر مسلمانوں کے 7 خیمے تھے, اور جب سلطنت عثمانیہ دور حکومت آیا تو انہوں نے ان خیموں کو محفوظ کرنے کے لیے ادھر چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا دی, جسے نام دیا گیا سبا مساجد کا, کہ 7 مسجدیں ابھی جو نام اس کا مشہور ہے, جس کی وجہ سے جانا جاتا ہے اسے سبا مساجد کے نام سے. تو سبا مساجد ادھر 7 خیمے تھے. سب سے پہلا جو خیمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا, جسے مسجد فتح کہتے ہیں, کیونکہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن بنا کچھ کھائے پیے مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کی تھی, اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی.
और उसके बाद हजरत सलमान फारसी का खैमा, दूसरा खैमा और तीसरा और चौथा खैमा हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का, और उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा का, और उसके बाद हजरत फातिमातुल ज़हरा का, और उसके बाद मस्जिद उमर बिन खत्ताब जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। तो इंशाल्लाह उस मुकाम पर आपको लेके जाऊंगा, इन्हीं खैमों की निशानदेही करवाऊंगा कि किस किस सहाबा इकराम के खैमे थे। और गज़वा अज़ाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की फतह के लिए कुफार पर अज़ाब नाजिल किया आंधी और तूफान के जरिए। आंधी और तूफान इतना जोरदार था कि जो कुफार के खैमे थे वो हवा में उड़ गए। तो इंशाल्लाह वो मुकाम भी दिखाऊंगा जहाँ कुफार के खैमे थे। गज़वा खंदक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जंग खंदक खोद के लड़ी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मशवरे की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो हमारे लिए एक मिसाल बन गई क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान सहाबा इकराम को बुलाया, अपने पास इकट्ठा फरमाया और उनसे मशवरा लिया कि हमें जंग कैसे करनी चाहिए। आपको मशवरे की जरूरत नहीं थी, आप जो भी काम करते थे अल्लाह ताला के हुक्म से करते थे, लेकिन वो हमारे लिए मिसाल बन गई ताकि कल को जब हम जो भी फैसला करें वो उसमें किसी बड़े की राय ले लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा इकराम को अपने पास बुलाया और सब सहाबा इकराम से अपना मशवरा उनसे कहा कि जंग कैसे करनी चाहिए। सब सहाबा इकराम ने अपना अपना मशवरा दिया, लेकिन आपको हजरत सलमान फारसी का मशवरा पसंद आया। हजरत सलमान फारसी ने कहा कि हुजूर जब मैं फारिस में था तो उधर खंदक खोद के जंग किया करते थे, तो आपने हजरत सलमान फारसी के मशवरे से खंदक खोदने का फैसला किया। तो इंशाल्लाह आगे जाएंगे। आपको जिस मुकाम पर खंदक खोदी गई थी अभी वो खंदक मौजूद तो नहीं है, लेकिन उधर अभी रोड बना दिया गया, लेकिन आपको उस रोड की भी जो है मैं जगह की निशानदेही करवा दूंगा। खंदक की जो है जहाँ खंदक थी अभी रोड बना दी गई उसकी भी निशानदेही करवा दूंगा। साहब आज जी आपको एक छोटे पहाड़ के ऊपर एक मस्जिद नजर आ रही है, पत्थरों से बनी हुई। ये वो मस्जिद है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन बिना कुछ खाए पिए मुसलमानों की फतह के लिए दुआ की, और इसे मस्जिद फतह कहते हैं। और इसी मस्जिद के नीचे एक काले पत्थरों वाली मस्जिद है, ऊपर से कब्र नवा उसकी छत बनी है जो हजरत सलमान फारसी का खैमा था जिनके मशवरे से खंदक खोदी गई थी। और ये जो बड़ा पहाड़ देख रही है ये जबले सिला का पहाड़ है, और ये जो बड़ी सफेद कलर की आप मस्जिद देख रही हैं, व्हाइट कलर की जो मस्जिद है, ये जो व्हाइट कलर की मस्जिद है जो देख रहे हैं आप सफेद रंग की, इधर 2 खैमे थे, हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के, जिन्हें सऊदी हुकूमत ने शहीद कर इधर बड़ी मस्जिद बना दी जामिया अल खंदक, जिसे नमाज के लिए बनाया गया है, इधर नमाज के लिए। और इधर कोई नफली इबादत नहीं है, इस जंग में हमें फतह नसीब हुई थी ना। ये जो बड़ा पहाड़ है ये जबले ओहद है, जन्नती पहाड़ है ये वाला, जहाँ हमारे 70 सहाबा इकराम आराम फरमा रहे हैं। तो इस पहाड़ की जो लंबाई है 7.5 किलोमीटर लंबा, 3.5 किलोमीटर चौड़ा और आधा किलोमीटर इसकी हाइट है। अगर इसका फजाई नक्शा लिया जाए तो लफ्ज मोहम्मद बनता है। तो इधर हमारे 70 सहाबा इकराम आराम फरमा रहे हैं। यहाँ 3 कब्रें बनी होंगी, ठीक है। एक हजरत अमीर हमजा की है और एक कब्र में 2 सहाबा इकराम, हजरत मसअब बिन उमैर और हजरत अब्दुल्ला बिन जैश, और एक कब्र है बड़ी जो इज्तिमाई बनाई गई है 67 सहाबा इकराम, एक ही कब्र में 67 सहाबा इकराम है। और इधर एक जबले रोमात है, जबल का मतलब होता है पहाड़ और रोमात का मतलब होता है तीर अंदाज। तो तीर अंदाज वाला पहाड़ जिधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा इकराम को तैनात किया और हुक्म दिया अगर फतह भी हो जाए आपने इस पहाड़ से नीचे नहीं उतरना। लेकिन कुछ सहाबा इकराम जो माले गनीमत से मिटने के लिए उस पहाड़ से नीचे उतर आए। खालिद बिन वलीद उस टाइम कुफार के लश्कर की क़यादत कर रहे थे। तो जब खालिद बिन वलीद को लगा कि हमारे लिए जंग जीतना मुश्किल है तो उन्होंने अपने कदम पीछे लिए। तो जब उन्होंने अपने कदम पीछे लिए तो जो 50 सहाबा इकराम थे उन्होंने समझा कि हम जंग जीत चुके हैं। तो उनमें से 40 सहाबा इकराम ने सोचा कि अभी माले गनीमत समेटने का टाइम है। तो 40 सहाबा इकराम नीचे उतर आए उस जबले रोमात से माले गनीमत समेटने के लिए। तो जब 40 सहाबा इकराम नीचे उतरे तो खालिद बिन वलीद उस टाइम ईमान नहीं लेके आए थे, लेकिन जब ईमान ले आए थे उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब मिला, अल्लाह की तलवार का टाइटल मिला। तो जब खालिद बिन वलीद ने देखा कि 40 सहाबा इकराम जबले रोमात से नीचे उतर आए, अभी हमें दोबारा मौका मिल गया अंदर जाने का, तो खालिद बिन वलीद ने दोनों अतराफ से हमला किया दोबारा से। तो जिसकी वजह से हमारे 70 सहाबा इकराम की शहादत हुई। अबू सुफियान की बीवी थी हिंदा, जिसका भाई और वालिद जंग बदर के मुकाम पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा और हजरत अमीर हमजा ने कत्ल किए थे। उसका बदला लेने के लिए हिंदा ने एक वैशी नामी गुलाम पा रखा था। उस वैशी नामी गुलाम को खास महारत हासिल थी नेज़े से निशाने लगाने की। और वो जो वैशी नामी गुलाम को हिंदा ने शर्त रखी, अगर तुम हजरत अमीर हमजा को शहीद कर दोगे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी।
تو اس وحشی نامی غلام نے جب حضرت امیر حمزہ مقابلہ کر رہے تھے، اس وحشی نامی غلام نے حضرت امیر حمزہ کی کمر سے پیچھے سے وار کیا، نیزہ اور پار کر دیا، اور حضرت امیر حمزہ زمین پر گر پڑے، شہید ہو گئے، اور ہندا ان کے اوپر بیٹھ کر ناک اور کان کاٹ دیا، اور ان کا کلیجہ مبارک نکال کر دانتوں میں چبانے لگی، پر چبا نہ پائی، لیکن جسم کے مختلف اعضاء گلے میں پہن کر ناچنے لگی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کی شہادت کا علم ہوا، انہوں نے ہندا کو کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ ہندا تو میرے سامنے نہ آیا کر، جب تو میرے سامنے آتی ہے مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ تو ابھی اس زیارت کے بعد انشاءاللہ ہم اس مقام پر جائیں گے، میں آپ کو اس مقام کی زیارت کرواؤں گا، اور سب حاجی ادھر جائیں گے، جا کر فاتحہ ادا کریں گے۔ تو ادھر ہی یہ اسلام کی دوسری جنگ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، اور یہ اسلام کی دوسری جنگ تھی جسی کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شیر خدا کی زلفے کار تلوار حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ کے اندر جو ہے ہمارے 70 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں جو اسلام کی دوسری جنگ میں شہید ہو چکے تھے، اور وہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں جبل رمات، جس کے اوپر لوگ جمع ہوئے، وہ جبل رمات ہے، تیر انداز والا پہاڑ، جدھر آپ نے 50 صحابہ کرام کو تعینات کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا میرا حکم جب تک نہ آ جائے۔ اور یہ جو بڑا پہاڑ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بڑا پہاڑ ہے سارا یہ جبل احد ہے، جو جنگی پہاڑ ہے یہ والا۔ تو یہ جو چار دیواری کے اندر چار دیواری دیکھ رہے ہیں نا، یہ ادھر 67 صحابہ کرام، ایک ہی قبر میں 67 صحابہ کرام ہیں، اور وہ جو آگے دیکھ رہے ہیں آپ وہ دو قبریں نظر آ رہی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ ایک جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سنگل پتھر والی ہے وہ حضرت امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی قبر ہے، اور اسی کے پیچھے گول پتھر والی جو قبر ہے ادھر ایک قبر میں 2 صحابہ کرام ہیں، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جاش۔ اور یہ جو بڑی مسجد ہے یہ کوئی تاریخی مسجد نہیں ہے، یہ ویسے نماز کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ادھر سب آجی فاتحہ ادا کریں۔ تو ادھر آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس مقام کی جہاں اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی اس مقام کی زیارت کروا دوں، اور جہاں فاتحہ ادا کرنی ہے 70 صحابہ کرام ادھر جا کر فاتحہ ادا کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ اپنی بس میں جائیں گے پھر ہوٹل کے لیے جائیں گے، ادھر فاتحہ ادا کریں۔ فائنلی ہم اپنے ہوٹل میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ ہے ہمارا روم، یہ ہے ہمارا بیڈ، یہاں پہ ایک مرر، ایک ہے LCDs، یہاں پہ ہے کبرڈ، اوپر ایک ATM ٹائپ کچھ دیا ہوا ہے تجوری، جس کو ہم یوز بالکل نہیں کریں گے، یہاں پہ ہے ٹاول، قرآن پاک، جان نماز اور کافی کا کچھ سامان وغیرہ دیا ہوا ہے، اینڈ یہاں پہ سم لائٹ TV ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ او واو، تو یہ لائٹس وغیرہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں باہر کا ویو۔ سو یہ ہے باہر کا ویو، نوٹ بیڈ، بس صحیح ہے، اتنا برا بھی ویسے ہوٹل نہیں ہے، اچھا ہوٹل ہے، اچھا روم ہے، لیکن مسئلہ مجھے بتاؤں کیا لگا ہے؟ مسئلہ مجھے یہ لگا کہ یہ ہوٹل مسجد نبوی سے بہت دور ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ چل کے بھی جائیں گے نا تو ہمیں تقریباً 20 سے 25-30 منٹ لگ جائیں گے آرام سے۔ بہرحال کچھ نہیں ہوتا، چلے جائیں گے چل کے۔ تو اس ولاگ کو میں بھی یہیں پہ اینڈ کروں گا، اور اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے اس ولاگ کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور مجھے ایسی موٹیویٹ کریں تاکہ میں اور بھی آپ کے لیے اچھے اچھے ولاگس لے کے آؤں۔ اب نیکسٹ ولاگ ہوگا مسجد نبوی کا، اور اس کے لیے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ تو اللہ حافظ۔